sa wala mahibaling panahon, nagkakaming duha, nagkasuod ming duha pag-ayo, and kana nga pagkasuod turned into something nga wala gid po na mo na hunahunaan nga pwede di ay. Every moment I'm with you. I pray to the Lord nga hanaong ifatagan ko puhon if dili magaling ko moadtog single blessedness nga kuan hanaong vocation hinaot niya kung hatagon og someone nga palangga ko. It's like a river wild, running as free as it can be. Oh, it's waking up and realizing I'm still in a dream. Ninya is a type of person nga who knows nga motabang sa kung unsa imo ang panginahanglanon. Ninya is very buutan. Fly away, only the stars go. There's no end in sight. Let's get lost in time. Let's go wherever the wind blows. Wherever the wind blows. Wherever the wind blows. Hanang I couldn't thank you enough nga inani, and I'm happy nga we'll be united with each other sa imong family ug sa ako. Thank you kaayo. Dayon, I'm always praying kabalupog ka nga hanaong hinaot gaydan ta ni Lord sa next nga journey. Call you mine. Mga igsuon sa wakas, gikan sa pagya-pagya sa mga marites, kini ay mga marites mapuslanon pod sa kini magong kumbento daghan ang mga marites. Kanang ubang marites na adiri simbahan pasangil rag trapo-trapo. Napoy ubang marites nga tuas kusina, pasangil lag limpyo-limpios mga plato. Pero puslan po kaayo sila no, kay nagsugod raguning tanan sa pagya-pagya. O karong adlaw ni anata musaksi sa pagtukod sa ilang payag-payag. Oh, pagya-pagya, payag-payag. Marie, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbukos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghiugma o pag-alagad sa imong bana? Oo, Padre. Sure ka? Sure kayo. Jerome, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbukos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghiugma o pag-alagad sa imong asawa? Oo, Padre. Mas klaro ka ito. Sugyod. Tanan sayod man gyud kung unsa ko nahigugma dinha nimo, but I love to announce it in the public with this video that Babs, Berkey, Ninins, Sarangheyo. I love you, Babs. It's a feeling that I tend to get. I ask Rest you until I make to remain in the love of Christ. Jesus is the love of the Father, the source of our love. It is impossible for us to love one another
if we do not share the love of Christ. I'm just blessed to have you, and you know that I love you very much. Og since ubay-ubay mga tao nga naa diri ron, makaingon ako dito sa Sarangyo. All these hours are with my own to end, so you can make it out. So you can make it out. I know you're alright. So like a rose in a riverbed. May Mary and Joseph, the Holy Family, guide you to the path of kindness and goodness, that both of you we will be seeing through successful, not only in marital relationship, but also in serving the Lord in the church. Ninya Marie, Sulog kining isolob kining singsing, iba. timaan sa akong paghigugma o pag-unong kanimo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. I